Manigi match up. Team Ismael Bronson o ni Janjan kontra sa team la ni Raymond. Raymond Jeffrey o si Butod. Jeffrey 2.0. Bagus tas Butod oh. Sagang pa. Janjan. Janjan again. Tora. Hibilo din siya. Thrown by Janjan. Added by ambit yung tulo. Servisyo Ismail. Kuha po. Bumba na. May gaya na sabon. Side out. Servisyo Raymond. Igual is 0 pa. Win. 2-0 na. 2-0. In favor of team Raymond. Kini servisyo Raymond para 3. Butod. Side out. Dos 0, servisyo Janjan para uno. Ismael. Buyok Bronson. Nanirador nas Bronson. Unan pang Ismael Nagpabaha na. Nagpauwa, nagbula. Team lang Ismael. Ay Bronson gipakamang. Lamig tira ni Jeffrey. Ka ni Jeffrey. Iskirihi boy. Sagana Jeffrey. Dos. Kini para 3. Iguales 2 Wait. 3-2 na. 1 point lead rin sa team lang Janjan. Kini servisyo Janjan para 4 na. Bronson fire in the hole. Bronson again. Answered by Buton. Binirahan ay na. Tara. Grabe magtasa ni Bronson 4-2 na. Kini servisyo Janjan para 5. May kagarantiran Jeffrey. 5-2. 3 point lead sa team lang Janjan. Ismael og ni Bronson. Mo Bronson. Janjan to na rescue. Pikan bitaw ni Kulukoy ko. Pasok ang tira. Vlogger is Dodong Raymond Follow mo sa iyang FB page nga Farm Boy Kulukoy ko. Tuara. Kastigo na. 3-5. Cuatro cinco na. 4-5. Servisyo Jeffrey para Iguales. Jeffrey again. Answered by Janjan. Namundak pas Jeffrey. Una ang Raymond. Ismael. Overhead. Agay Butod. Ilawang tunnel may agi ang tirang Butod. Di madawat. 4-5 4-5. Servisyo Bronson. Paradol. Out lang yun. Gamayan lang kuwang para madako. 4-5 4-5. In favor of team Bronson Ismael na Janjan. Kini para Iguales ni. Servisyo Butod. Guys kirehe. Ay, pasok ang tira ni Idol Jeffrey.
Igualis 5 na, igualis 5 sa atong game 1 sa atong Taparay. Money game it's up. Talk mo ni Ismael. Ngiga. Side out, side out. Servisyo Ismael. Jeffrey Lobo, patay ka niya. Bigidang. Gitok mo niya. Wala. Nagsaya. Ata. Servisyo Raymond. Raymond again, answered by Bronson. Sabit ang tira ni Idol Bronson. Size 5, 1 point lead sa team la ni Jeffrey. Butod og ni Raymond. Servisyo Raymond. Jan. Agay. Side out, side out. Kini servisyo Jan para size, para igualis. 5-6 ha. Jeffrey again, lami ang pagkatira Jeffrey. Uy, kuna ang butod. Babag tinaing Ismael. Grabe butod. Butod. Side out. Servisyo Iskirihi, Jeffrey. Da Iskirihi boy. Raymond. Bagdoki Jeffrey. Tara, dapay. Puni. Kulatan na to. Mulatan na, bobo. Yes, kontra. Kamang-kamang tapos dodong Ismael. City 5 na. City 5. Servisyo Iskirihi boy. Raymond, overhead. Jan. Out ball ang tira. 8-5 na, 8-5, 3 point lead na sa team la ni Butod, Jeffrey o ni Raymond. Emo Dongmon. Para. Patay hastang ukok. Puwed, 9-5 na. Servisyo Jeffrey, 9-5 ha. Dong Raymond. Kanlat oy. Si Paag Butot. Lantaka. Ay, grabe, namundak na si Iskirihi boy. Gipakamag si Ismael. Mo gyapon Jeffrey. Agay. Wa kasanggang. 9-5 side out. Servisyo Bronson para size Jeffrey. Osara kabala. Side out. Servisyo Butod para Jis. Jeffrey. Netbag. Side out. Servisyo Ismael. Jan lagi bagno sa kilid. Kabuag si Raymond. Overhead. Auto nga blow. Servisyo Dodong Raymond. Bronson. Tubutod. Out ball. Sugahangin. Servisyo Jan Jeffrey. Saktos kastigong Jeffrey. Gimakmak sa tiyan Raymond. Ang kutabol. Noy-5 ha, Noy-5. Here comes Jeffrey sa banal para Jis. Dong Raymond binomba sa ere, pasok lo ningning. Score Jis 5 na.
Jeffrey to serve para 11 na. Agay netbag. Ukot ang maral side out. G5 ha, G5 in favor of team Jeffrey Raymond na butod. Kini para sa serbisyo Bronson Raymond Lobo. Gihapak ni Janjan answer by butod lah. Imo butod. Dilayatan. Tuara dengan tu nantiran Jeffrey kuha pa. Punang durumon Gibugha oy. Gibugha ang kontra. Namughas Dudong Raymond. G5 serbisyo butod para 11. Bronson to Raymond. Janjan. Ay. Ni abot na si Boss Champ Anton Raga. Anas Boss Champ Anton Raga ha. Wana. Servisyo Ismail. Jeffrey again. Butod. Agay kini. Nice shot kami from Dodong Raymond. Sukaire. Batang Barili. 9-5. Servisyo Raymond. Bronson. Grabe. Bagtukaw eh. Bagtuk pas magbahog. Agigubat ka, musukol ka. Daray. Allah. Dara. Netbag ang tok mo ni Ismail. 11-5 na. For the win na dire para daog. Ang team Raymond Jeffrey og ni Butod. Servisyo Raymond para daog sa game 1. Lobo giatag ni Bronson. Auto nga blow, may daog na ang team Jeffrey. Raymond og ni Butod sa game 1 ha. Sa ato ang taparay diri sa Barangay Hapitan. Sitio Kabakungan mga kaibigan, Barili, Cebu.